الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأكونوا مع الصادقين وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يأسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama alhamdulillah, tiada kata dan bahasa yang pantas kita ucapkan pada Jumat yang mulia ini atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai bentuk pengakuan kita kepada Allah bahwa apa yang kita punya hari ini berupa harta, kesehatan, kekuatan, pengetahuan, bahkan usia yang kita miliki hingga detik ini, semua itu merupakan miliknya Allah Subhanahu wa taala dan suatu saat nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking dicintainya oleh Allah, ketika Allah memerintahkan suatu ibadah, lantas kemudian kita laksanakan, maka Allah beserta malaikatnya juga ikut melaksanakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat, tetapi Allah tidak perlu melaksanakan salat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk puasa, tetapi Allah tidak perlu melaksanakan puasa. Ketika Allah memerintahkan kita untuk haji kurban, tetapi Allah tidak perlu untuk haji dan kurban. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersolawat kepada nabinya, kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka Allah beserta malaikat juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ditakdirkan hidup dalam lingkungan yang hidrogen, lingkungan yang campur, kanan kiri kita, tetangga kita, baik dekat ataupun jauh, yang muslim ada, yang non muslim juga ada, yang ahlu sunnah wal jamaah ada, yang non ahlu sunnah wal jamaah juga ada, yang patuh taat ibadah kepada Allah ada, yang neko-neko juga ada. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bagi kita yang awam, ada tugas kedua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita selain menjaga ibadah kepadanya, yakni tugas mendidik anak-anak kita, tugas menjaga keluarga kita dari lingkungan yang barangkali tidak baik,
dari keyakinan-keyakinan di luar dari Islam. Kita diperintahkan sebelum kita mati, kita sudah memastikan bahwa anak-anak kita tetap Islam. Sebelum kita mati, kita sudah memastikan bahwa anak-anak kita sholat, bahwa anak-anak kita membaca Al-Quran. Sebelum kita mati, kita sudah bisa memastikan bahwa anak-anak kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberat dan sesulit apapun tugas-tugas ini, namun sebagai orang tua wajib kita laksanakan. Untuk apa? Untuk berjaga-jaga jamaah Jumat. Untuk berjaga-jaga jamaah Jumat. Jangan sampai ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena punya anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah. Ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, salatnya baik, bacaan Qur'annya juga baik, maka beruntunglah kita, maka berbahagialah kita. Sebab kenapa? Sebab kita telah menjaga anak-anak kita, mendidik iman mereka, menjaga akidah mereka, sehingga waladin solihah yada'ula. Mereka mendoakan kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jamaah Jumat, hidup di lingkungan yang hidrogen seperti di Kabupaten Kepulauan Yapen, hendaknya kita sebagai orang tua mengkencangkan pendidikan bagi anak-anak kita, khususnya pendidikan dalam bidang agama. Kita berikan pendidikan yang terbaik kepada mereka. Apalagi jamaah Jumat, sekarang ini musim penerimaan siswa didik baru. Kita usahakan, kita ikhtiarkan, kita upayakan anak-anak kita masuk di sekolah-sekolah Islam. Sekalipun masuk di sekolah umum, kita usahakan sekolah umum yang ada guru-guru muslimnya. Bukan hanya itu, kita upayakan anak-anak kita pagi di TK, sorenya di TPQ. Pagi di SD, sorenya di madrasah diniyah. Pagi di SMP, sorenya di madrasah diniyah. Pagi di SMA, malamnya kita berikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Dengan prinsip demikian, insya Allah anak-anak kita akan selamat dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. وحافظوا على الصلاة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا والشر الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا